주일날 하루 종일 교회에서 예배하는 사람들도 있습니다. Hay también personas durante el domingo que están dando culto durante todo el 어떤 día. 차이가 날까요? ¿Cuál será la diferencia? 어떤 사람은 일부 예배 살짝 드리고 가는 사람도 있습니다. Y hay personas que dan ajustas el culto primero y se van. 어떤 사람은 주일인지도 모르고 있는 사람도 있어요. Hay personas que ni siquiera saben que hoy es domingo. 한참 있다 오늘 주일이구나 이런 사람도 있고요. Pasa el tiempo y dicen, de verdad, hoy era domingo, ¿no? 또 항상 기억해야 됩니다. 지금 어떤 시간이며 예배 끝나면 월요일부터 어떤 시간인지 기억해야 됩니다. Siempre debemos de recordar qué día es hoy y qué es lo que viene después del domingo también. 오늘 아침에는 예수님께서 우리 인생 건축을 하는 머릿돌이 뭐냐 하는 굉장히 중요한 걸 우리 확인했습니다. Esta mañana hemos confirmado algo muy importante, es decir, Dios está edificando nuestras vidas. ¿Cuál es la piedra de ángulo que está edificando el fundamento de nuestras vidas? 그게 제대로 되어지면 응답은 그냥 옵니다. Y si tenemos eso correctamente, las respuestas simplemente van a venir. 틀린 기초에다가 건물을 세우면 큰일 나죠. Si establecemos un edificio en unos cimientos incorrectos, 그 va a venir un 얘기를 grave problema. 예수님이 하신 겁니다. Eso es lo que el Señor Jesús decía hoy. 오늘 우리 지금 유럽, 미국 이런 데서 우리 가족들이 같이 예배도 참여하고 있습니다. También desde Europa, diferentes países del mundo están ofreciendo el culto juntamente con nosotros ahora. Pero ¿qué es lo que está aconteciendo ahora? 또 오늘 우리 반갑게도 양준모 의원 예배 참석을 같이 하고 있습니다. También hay un político de la región que está participando en el día de hoy. Aquí estamos encantados de poder tenerle. 서승환 후보 같이 예배하고 있습니다. Y también está una de las personas que están siendo para ser electos esta vez. 양 장로님이 지금 동삼교회 장로님이고 우리 교회를 많이 도와주고 계시는 분입니다. Él es el anciano de otra iglesia que está cerca de aquí y de verdad está ayudándonos mucho a nuestra iglesia, él. 또 우리 양준모 의원 고모님은 우리 임마누엘 서울교회 양현 권사님 되시죠. Entonces también el otro político que está juntamente aquí, su esposa está también como diaconisa de la iglesia Emmanuel. Son familia prácticamente. 우리 나라를 놓고도 여러분들이 이번 주간에는 더 특별히 기도해야 되겠습니다. Por eso especialmente ustedes tienen que orar por el país de Corea durante esta semana. 이분들이 오신다는 얘기를 듣는 순간에 그렇게 깨달아져서 지금 우리가 나라를 위해서 기도해야 될 텐데 그런 생각을 했습니다. Yo desde que escuché que estas personas iban a estar participando en el culto dije, es un tiempo importante que debemos de orar por el país y por la nación. 예수님이 이런 얘기를 하셨어요. El Señor Jesús dijo esto. 오늘 22장 1절에 천국은 마치 이렇게 2절에 설명을 하고 있습니다. Está hablando, dice, el reino de los cielos es semejante a, en el versículo 2. 그래서 잔치를 벌였는데 잔치에 초청하는 사람들이 안 와서 이런 얘기입니다. Y está hablando de que invitó a una fiesta, a unas bodas, y no vinieron esas personas. 잔치에 초청하는 종들을 때리기도 하고 죽이기도 하고 그런 얘기가 나옵니다. Y a los siervos que les invitaban a las fiestas, los golpearon, incluso los mataron a algunos. 그러니 내거리에 나가서 많은 사람들을 초청해서 잔치에 참여했다. 그런 얘기입니다. Y tuvieron que salir a las calles y traer a invitados que estaban por ahí fuera y así llevaron a cabo las fiestas. 언론 보면 예수님이 비유를 들은 얘기다 그렇게 볼 수 있는데 여러분이 잘 알아들으면 굉장한 응답이 들어 있습니다. Viéndolo por encima podemos decir, bueno, es una parábola del Señor Jesús, pero tiene algo incluido muy importante dentro. 교회를 바로 알게 되면 굉장한 응답이죠. 천국의 모형인 교회입니다. Si conocemos la iglesia correctamente es algo muy importante. Vemos que la iglesia es el reflejo del cielo. 그래서 지금 무슨 일이 일어나고 있는가를 아셔야 돼요. Por eso tienen que saber muy bien lo que está pasando ahora. 자, 내일 어떤 일이 일어나는가를 여러분이 아셔야 됩니다. También ustedes deben de conocer lo que pasa el día de mañana. 하나님의 자녀는 신분이 다릅니다. La identidad de los hijos de Dios es diferente. 아무리 뭐라고 말해도요. 불신자는 왜 점치러 가고 구다느냐? 너희 아비 마귀 여기 속해 있습니다. Por más que digan otras cosas, ¿por qué los no creyentes van a hacer exorcismos? Porque dice, son hijos de su padre el diablo, Juan 8:44. 기분 되게 나쁘지만 어쩔 수 없습니다. Se pueden sentir mal, pero no tiene más 그래서 remedio. 굉장히 이 불신자들은 귀신 들린 자 찾아가서 점치고 구다고 하는 게 정상입니다. 왜냐? 그 자녀예요.
Para los no creyentes, ir a esas personas que están poseídas por demonios y hacer exorcismos es algo obvio porque son hijos del diablo. 그리고 이제 마귀에게 이렇게 막 속는 계속 당하는 거죠. Por eso es que están sufriendo y siendo engañados continuamente por el diablo. 구원받은 자는요, 하나님의 성령이 눈에 보이지 않게 여러분 속에 있는 거예요. Los que han recibido la salvación de manera invisible, el Espíritu Santo de Dios está dentro de ustedes morando. 이런 부분들이 천국에 관한 얘기입니다. 일반 사람 알지도 못해요. Estos son aspectos relacionados con el reino de los cielos que las personas normales no pueden conocer. 옛날 생각하고 있는데 제가 늘 하는 얘기잖아요. 진짜로 귀신 들린 사람 만나면요, 여러분을 보는 순간 하나님의 자녀다 당합니다. Ustedes lo toman a la ligera, pero yo siempre lo digo. En el momento que se encuentran con una persona poseída por demonios, lo saben en el momento que les ven a ustedes. 전에도 얘기했잖아요. 지금 제 설교 듣고 있을 건데요. 미국에도 우리 한국처럼 돈 내고 막 점치고 이런 데 있어요. Lo dije anteriormente y estará escuchando el culto. En Estados Unidos hay sitios también donde pagan y van a ver a los adivinos para que les adivinen el futuro. 주로 친구들이 가자 뭐 이렇게 가자. 친구가 자기는 예수 믿는데 안 간다고 하는데 자꾸 가자 하더라면 그래 속으로 가고 싶더래요. 가보자. Mayormente pues son amigos que les dicen que vayan y esta persona es creyente y no quería ir, pero como su amiga le decía de ir, pues dijo, bueno, tengo interés en ir y fueron. 가만치인데 뭐 50불 낸대요. 50불 내고 내는 순간에 이 사람이 손 잡고 이 사람 말 다 알아맞히는 거예요. Entonces les entregaban $50, tomaban de las manos de esas personas y esos adivinos hacen adivinaciones a esas personas que van ahí. Es sorprendente, ¿verdad? 이게 이제 귀신 들려가지고요. 과거 다 알아맞히고 미래 얘기한다면 누가 안 넘어가겠어요. Entonces están poseídos por demonios, les hablan del pasado, del futuro, ¿y quién no va a caer en esas trampas 이 ahí? 근사님 손을 딱 잡는 순간에 그땐 집사인데요. 이 사람이 온몸을 떨고 말을 못하더래요. Cuando tomaba las manos de esta diaconisa senior, en el tiempo que fuera diaconisa, dice que tomaba de las manos de esta diaconisa y temblaba y no podía decir nada. 가라 그래. 나 당신 못하겠다. Dice que le devolvió el dinero diciendo, yo no puedo adivinarle a usted, váyase. 그걸 친구가 본 거예요. Pero eso su amiga lo vio. 그래서 야 뭐가 있구나. Dijo, ah, ¿de verdad hay algo? Sí hay. 구원받는 순간 여러분은 하나님의 자녀가 되는데 성령이 여러분을 지배하게 돼요. En el momento que reciben la salvación son hijos de Dios y el Espíritu Santo les sella. 많은 사람들이 그렇게 성공했는데 왜 실패하고 이렇게 하느냐 이런 부분 때문에 그런 겁니다. Porque hay muchas personas que llegan al fracaso y todo tipo de problemas es porque son hijos del diablo. 알고 있어야 돼요. Deben de conocerlo. 여러분이 기도하는 시간에 예배하는 시간에는 무슨 일이 벌어지느냐. El tiempo que oran y el tiempo que ofrecen el culto, ¿qué es lo que acontece? 시편 103편 20절, 21절, 22절을 보니까 여러분이 예배하고 기도하는 순간에 말씀이 이루어지는 것이에요. En Salmos 103, 20 al 22 dice que Dios ejecuta su palabra en el tiempo que ofrecemos el culto. 기도하고 예배하는 순간에 하나님의 이 임재가 일어나는 것입니다. En el tiempo que ofrecemos culto y estamos orando, Dios obra con su espíritu y habita en ese lugar ahí. 거기에 하나님의 계획들이 이루어지는 겁니다. Y ahí es donde se cumplen los planes de Dios. 이때 하나님은 천사들 눈에 보이지 않는 천군을 보내는 걸로 설명되어 있어요. Y está explicando cómo Dios invisiblemente envía sus ángeles y sus ejércitos celestiales a nuestro favor ahí. 굉장한 겁니다. Es algo muy grande. 사도 요한이 참 유배대 가서 보니까 계시록 8장 3절 5절의 기록이 나오잖아요. 여러분이 지금 하는 기도가 싹 다 보좌에 올라가서 그릇에 담기는 겁니다. 하나님 앞에. Vemos como Juan estuvo ahí en Apocalipsis 8, 3 a 5, dice que estaba viendo cómo se abrían las puertas del cielo y los ángeles reciben esas oraciones en recipientes de oro. 지금요. Ahora. 그게 굉장한 겁니다, 여러분. Por eso es muy grande lo que ustedes tienen. 알고 기도하는 사람은 굉장한 영적인 세계의 힘을 누리게 돼요. Las personas que conocen esto y están orando van a poder recibir un gran poder espiritual. 다니엘 10장 10절 20절에 보니까 여러분이 기도하는 순간 시작부터 벌써 하나님은 주의 사자들을 보내셨다 기록하고 있어요. Podemos ver en Daniel capítulo 10, del 10 al 20, los que creen en esto y oran, Dios envía a sus ángeles en ese momento, 중요한 거는 sus mensajeros. 세월입니다. Vemos que es más importante aún el tercer punto. Nosotros decimos esto. 아나 갑자기 막 쓰러져서 몸이 이렇게 얘기합니다. Ah, es que esta persona de repente se desmayó y tuvo problemas físicos. 갑자기 일이 벌어지는데 아닙니다. 오래됐습니다. No es que pase de repente, sino que tiene ya mucho tiempo.
많은 사람도 아니 갑자기 뭐 심장이 이제 그래 갑자기 심장이 아픈 건 맞는데 오래됐습니다. Hay personas que dicen, no, es que de repente tuvo problemas de corazón. Sí, es verdad, pero eso ya tiene mucho tiempo. 그 어떤 분이 하더라고. 내가 말이야 신체검사 늘 했는데 아무 이상 없었는데 갑자기 위암 말기가 되더라고요. Otra persona decía, no, me he hecho analíticas todos los años y no tenía problemas, pero de repente tengo un cáncer de estómago. 갑자기는 없어요. 그게 그냥 병원가 대충 검사를 한 거지. 그런 거 없어요. No es que le pase de repente, eso es que el hospital ha hecho las pruebas a medias, pero no puede pasar de repente eso. 우리에게는 굉장히 세 번째 기 먼 거니까요. 이 충만이라는 게 있습니다. 예수님이 얘기하셨어요. 그렇죠? Y podemos ver que también Dios nos da lo que es la plenitud, la llenura. Es lo que el Señor Jesús nos dijo. 이런 시간표가 계속되다가 이런 충만한 일이 벌어질 때 역사가 일어나는 거예요. Viene esto continuamente y en ese momento lo que acontecen son las obras. 어떤 사람이 날 불신앙하다가 이게 충만해지면 어느 날 영적 문제가 터진다니까. Hay personas que están continuamente atrapadas en incredulidad y en algún momento esto explota. 어떤 사람은 다 영적 어두운 세계에서 고민하고 있다가 어느 날 영적 사고가 터져요. 어느 Hay 날. personas que están teniendo eso, pero de repente viene un accidente espiritual ahí. 여러분 이 기도를 계속하고 있으면요. 예수님께서 말씀하셨어요. Y si están orando continuamente por esto, vemos qué es lo que dijo también el Señor Jesús. 예수님이 뭐라고 말씀하셨는 거니까 마태복음 12장 28절 30절에 성령 임하고 사단 결박되면 하나님 나라 임하였느니라. Que es lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 12, 28 al 30. Que si el poder de Satanás se quiebra y el Espíritu desciende, el reino de Dios se ha establecido. 사도행전 3절에 보니까 40일 동안 하나님의 나라의 일을 설명했다. Hechos 1.3, por 40 días estuvo explicando las obras del reino de Dios. 드디어 이 충만한 시간이 되면 능력이 나타나서 땅끝까지 증인이 되는 겁니다. Y finalmente, cuando son llenos de ese Espíritu, es que pueden recibir el poder para ser testigos hasta el fin de la tierra. Deben de recordarlo. 그래서 저는 늘 여러분 뭐 간증하는 거지만요. 저는 특별한 기도 시간에서 늘 계속합니다. 24. 얼마나 좋은지 몰라요. Yo siempre testifico de esto. Yo hago esta oración continuamente las 24 horas del día. Es muy bueno. 자, 이런 기도의 비밀을 가지고 정치 세계를 완전히 바꾼 인물이 요셉 다윗이었습니다. José y David fueron las personas que conocían este mundo espiritual y con la oración lo cambiaron todo por completo. Es así, ¿verdad? 자, 이런 우리 인물들이 일어나기 시작해야 돼요. Y tienen que comenzar a levantarse ya este tipo de personas aquí. 틀림없습니다. 지금 Es 일어나고 indudable. 있다니까요. Está aconteciendo esto ahora también. 그 어떤 사람 보면요, 주일을 예배하는 시간에 막 모여가 맨날 사람 얘기하고 그 진짜 바보 덩이입니다. 주일은요 깊은 기도 속을. Hay personas que en el tiempo del culto están hablando de otras personas. De verdad, son personas muy ignorantes. Tenemos que disfrutar de esto a través del culto. 이 열쇠 동안에는 이제 이게 응답이 확인되는 거라니까요. Y durante toda la semana se tienen que confirmar estas respuestas. 자, 그렇다면 오늘 여러분이 예배에 모이는 거는 뭐냐? Entonces, en el día de hoy, ¿qué es reunirnos en el culto? 오늘 성경에 나왔잖아요. Aparece hoy en la Biblia también. 천국 잔치에 참여하는 거다. Es como participar en esas fiestas del cielo. Es el culto. 그렇다면 그냥 잔치가 아니고 No es simplemente una fiesta. 뭡니까? ¿Qué es? 혼인 잔치에 참여하는 것 같다. Es como participar en la fiesta de las bodas. 예수님이 비유를 들은 겁니다. El Señor Jesús puso esa parábola. 그러면 지금 교회에서 예배하는 거는 뭡니까? Por eso, ¿qué es dar culto ahora? 예복 입은 자들의 모임인 거다. Es esa reunión donde aquellos que se han vestido con el 예복을 ebod 쫓아냈잖아요. los sacaron con esas personas que no tenían las ropas 굉장한 얘기입니다. para boda. 여러분이 이거 알면 하루 종일 여기 앉아 있어도요 지루하지 않습니다. 기도에 많은 축복을 누리죠. Si conocen este secreto, en ese momento no va a ser algo aburrido, sino es que conocerán el verdadero secreto de esto. 어떤 사람 기도의 축복을 많이 누리는 사람은 말을 많이 안 해도 되지. 왜냐? 기도를 늘 누리고 있으니까. Los que disfrutan del poder de la oración no hace falta que hablen demasiado. ¿Por qué? Porque están disfrutando de ese poder de la oración. 천국 잔치에 참여했다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir que participen en esa fiesta del cielo? 천국의 모형인 그대로 성삼위 하나님께서
임재하시는 특별한 모임에 참여하게. Es ese reflejo del cielo y podemos ver que es el lugar donde podemos disfrutar de la presencia del Dios Trino. 천국 잔치란 뭡니까? 보좌의 축복이 임하는 시간이라 그 말이에요. Que es esa fiesta del cielo, es el lugar donde podemos disfrutar del trono celestial, es muy grande. 그래서 지금 쉽게 말하면 갈보리산에 일어났고 감람산에서 약속되고 마가다락방에 일어난 응답을 그대로 누리게 되는 비밀을 말해요. Es ese secreto que ve el cumplimiento del pacto del monte del Calvario, ve el secreto del monte de los olivos y ve el cumplimiento que hubo también en el aposento alto de Marcos. Ahí. 자, 왜 혼인잔치라고 합니까? ¿Por qué está hablando de una fiesta de bodas? 그리스도가 우리의 신랑이면 성도는 신부다. 그 말이에요. Está diciendo, Cristo es el esposo y el pueblo de Dios somos la esposa. 그 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 언약이 있는 곳이다. Es el lugar donde está el pacto. 거기는 언약만 있는 것이 아닙니다. 혼인잔치면 어떻게 됩니까? No es solamente donde está el pacto. ¿Qué quiere decir que es una fiesta de bodas? 혼인잔치면 거기에 많은 기쁨과 찬양과 영광 이런 것들이 있는 거예요. Hay gran alegría, felicidad, alabanzas y muchas más cosas 그 중에 incluidas aquí. 제일 큰 게 기쁨 아닙니까? 그렇죠? Lo mayor es ese gozo, esa alegría que hay ahí. 여기에는 굉장한 미래가 또 들어 있어요. También aquí hay un futuro incluido en gran manera. 왜 혼인잔치라고 했냐? ¿Por qué habla de la fiesta de las bodas? 이스라엘 나라는 혼인을 하면요 잔치 3번 합니다. Cuando los israelitas se casaban hacían 3 celebraciones. 가족만 딱 모여서 하는 걸 보고 정혼식이라 이렇게 합니다. Entonces, ellos tenían una ceremonia donde se reunían solamente los familiares o 우리나라 parientes. 말로 하면 약혼이죠. Era ese 두 번째 결혼이에요. establecimiento para poder casar. Luego hacían la segunda 두 번째 boda. 결혼식은 어떻게 하느냐? 신부 집에서 해요. La segunda vez lo hacían en la casa de la esposa. 이스라엘 그 법이 전통이 신랑이 신부 집에 언제 간다 시간이 정해져 있잖아요. Pero sin embargo, en la norma que ellos tenían es no estaba determinada la hora exacta donde el novio o el esposo 내일 올 llegaba. 거냐 모레 올 거냐 이건 아닌데 화요일 간다 그러면 화요일 어느 시간인지는 정해져 있잖아요. Entonces, no es que fuera mañana, pasado o al otro, sino es que determinaban, por ejemplo, el jueves o el martes, pero no determinaban la hora. 늦게 와요. Pero mayormente llegaban muy tarde por la noche. 그러니까 이제 등불 들고 기다린다는 얘기가 나온 거예요. Por eso es que aparece que estaban con las lámparas esperando a que llegara el 그래서 어떤 esposo. 사람은 너무 피곤해서 막 잠이 들었지 처녀 얘기도 나오는 겁니다. Y aparece esa parábola de que habían vírgenes que se durmieron con las lámparas. Es algo con significado. 예수님이 오시는 재림과도 비슷한 이런 얘기가 포함되어 있는 겁니다. Y está el significado de que es cuando vendrá el Señor Jesús en la segunda venida. 그리고는 신부 집에서 결혼식을 하고 또 데리고 신랑 집으로 가. 그래서 또 해. Entonces, después de estar en casa de la esposa, iban a casa del esposo y volvían a hacer otra fiesta otra vez ahí en casa del esposo. 굉장한 의미가 있는 겁니다. Tiene un significado muy 신부 importante. 혼인잔치. Es 하잖아요. una 굉장한 fiesta de bodas, es algo muy importante. 이런 어마어마한 비밀들을 여러분이 예배 때 누리는 겁니다. Este gran secreto lo tenemos que disfrutar mediante el culto. 예복을 입었다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir que tenían puestas las ropas de boda? 이 예복은 이 옷을 말하는데 예를 들면은 지금 우리 옷을 똑같이 입잖아요. Entonces, por ejemplo, ahora nos ponemos todos el mismo tipo de ropas y vestidos, ¿verdad? 이때만 해도 옷이 신분을 말하는 정해져 있어요. En aquel tiempo, la ropa reflejaba la identidad o la posición de cada persona. 뭐 윤석열 대통령이나 오늘 옷 같이 입잖아요. Ahora nosotros nos ponemos el mismo tipo de ropa que el presidente de la nación se está poniendo. 그때는 왕이 입는 옷이 따로 있어요. En aquel tiempo los reyes se ponían otras ropas diferentes. 신분에 맞춰서 옷을 입어야 돼. Por eso debían de vestirse conforme a la posición que tenían ellos. 예복 입은 사람들만 모인 겁니다. Por eso solamente se reunieron personas que estaban vestidos de boda. 굉장히 중요하죠. Es algo muy importante, ¿verdad? 성경의 가장 중요한 흐름인 Vemos que es la corriente más importante de la Biblia. 창세기 3장 15절 아는 사람이 시대를 움직였습니다. Aquellos que conocían el secreto de Génesis 3.15 son los que movieron la época. 잊어먹고 나니까 출애굽기 3장 18절 또 나와서 노예됐을 때 또 나왔습니다. 피제사 드리러 가라. Como se olvidaban, en Éxodo 3.18 volvió a aparecer. Vayan a hacer el sacrificio de la sangre. 이게 6월절입니다. Esa es la Pascua. 이거 쉽게 알아듣겠습니까? 못 알아듣겠죠. ¿Lo entendían fácilmente? No, por supuesto que no.
그리스도를 약속한 겁니다. Prometió a Cristo. 인간은 재앙과 지옥 배경과 사단의 이 흑암 배경을 절대 이길 수 없습니다. Vemos que el ser humano no puede superar para nada en absoluto el poder del infierno, de Satanás y de la muerte. 그 이기는 단어를 보낸 단어가 그리스도입니다. Y la palabra que vence a esto es Cristo quien envió. 그래서 그리스도로 옷 입었다는 겁니다. Por eso es ponerse esas ropas o esos vestidos de Cristo. 굉장히 중요한 말이에요. Es algo muy importante lo 또 que dice. 망했을 때 나왔습니다. Vuelve a aparecer cuando estaban fracasando otra vez. 이사야 7장 6절 처녀가 잉태 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘 하라. Isaías 7:14, la Virgen concebirá a un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. 이 말을 알아들은 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳누고, 에스더는 바벨론을 뒤집은 겁니다. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y Esther, que conocieron esto, transformaron y le dieron la vuelta a Babilonia por completo. 또 잊어먹어 속국됐습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. Vemos que lo perdieron otra vez y fue restaurado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. 세계를 살리고 세계를 변화시키는 예복을 입은 자들의 모임이 교회요 예배다. El lugar donde se reúnen aquellas personas que tienen esas ropas de las bodas puestas es el lugar del culto y es la 그 iglesia. 잔치에 참여한 겁니다. En esa fiesta estaban participando. 자, 여러분 지금 제가 얘기한 이거 회복 못하면요. 신앙생활 아무 소용없어. 응답도 오지도 않아요. Si no pueden 와도 restaurar esto que 몰라. les digo, no van a tener respuestas y aunque vengan respuestas, ni siquiera van a saber que las tienen tampoco. 항상 일어나는. Entonces, siempre es de esta manera. 신분이 바뀌었다니까요. Porque la identidad ha cambiado. 여러분의 기도와는 반드시 이런 일이 벌어지고 그게 충만해질 때 역사 일어나는. Y ciertamente cuando oran, acontecen estas cosas y si somos llenos, estas obras van a acontecer. 이런 자들이 모이는 곳이 교회요 예배입니다. El lugar donde se reúnen estas personas es la iglesia y es el culto. 결론을 맺겠습니다. Veamos la conclusión. 오늘 성전 건축 헌신 예배인데 그러면 성전은 뭐냐 하는 겁니다. Hoy estamos hablando de un culto devocional de la construcción del templo. Por eso, ¿qué es el templo? 성전은 뭡니까? ¿Qué es el templo? 이런 엄청난 부분을 제대로 전도로 선교로 내보낼 수 있는 게 성전입니다. El poder enviar a estas personas correctamente al evangelismo y las misiones mundiales, eso es el templo. 다시 말하면 예루살렘 1, 2, 3 성전 망했지요. 왜 망했습니까? 그걸 여러분 알고 있잖아요. Para decirlo en otras palabras, ustedes saben bien por qué el primer, segundo y tercer templo de Jerusalén fue destruido, ¿verdad? 그걸 알면 세계교회 왜 문 닫지요? 같은 말 돼요. Si entienden eso, entenderán por qué las iglesias del mundo están cerrando ahora. 하나님이 약속한 이방인의 뜰, Es el atrio de los gentiles que Dios prometió, 아이들의 뜰, el atrio de los niños, 기도의 뜰 el atrio de la oración. 명령했어요. Lo ordenó. 근데 이 성전에서 이 만들어 놓고도 여기서 짐승 팔고 동전 바꾸고 다 하다가 이걸 없애버린 거예요. Había ordenado esto, pero vendían animales, cambiaban monedas y comerciaban allí. Entonces, es lo que deshizo por completo. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo. 이 사람들이 와서 마음껏 237 나라와 그들이 와서 치유받고 썸이 될 수 있는 시설이 있는 게 성전이라고 말이에요. Entonces, el templo es ese lugar donde tiene ese lugar para las 237 naciones, la sanidad y la cumbre. 여러분 여기 놓고 기도하셔야 됩니다. Tienen que tomar esto y orar con ello. 우리 여기에 구호만 하지 말고 237 나라가 올 수 있는 시스템을 만드는 겁니다. 그게 성전입니다. No es solamente levantar un edificio, sino es el establecer un sistema donde las 237 naciones puedan venir. Eso es un lugar de culto. Ese es el templo. 지금 뭐 어떤 시대입니까 지금? 이 237 연결될 수 있고 다민족이 올 수 없으면 옳은 교회가 될 수 없는 거예요. ¿En qué época estamos ahora? Si no tenemos un sistema de comunicación y un sistema para que puedan venir las 237 naciones, esa no es una iglesia correcta. 지금 우리 화면 보지요. 이게 다른 겁니다, 여러분. Ahora ustedes están viendo esto en la pantalla, ¿verdad? Es completamente diferente. 지금 우리 교회도 임수도 그렇고 본부에서 잘 맞춰 잘해줘서 고마운데요. 이름 벌써 재료 다릅니다. 이거 외국에서 볼 때 다 볼 때는 벌써 다릅니다. Entonces, estamos agradecidos aquí y a la Iglesia Manuel de Seúl que están preparando todo esto bien, pero cuando ven esto desde el extranjero es completamente diferente la pantalla. 이게 RTC 방송 통해가지고 나라로서는 100몇 개 나가고요. 지금 우리 언어
각 나라별 열 몇 개 언어로 다 번져져 나갑니다. Ahora por el canal del RUTC, el canal de UEA, en cada idioma, hay más de 10 idiomas que está siendo interpretado y está siendo enviado por todo el mundo. 교회는 건물 없어도 모일 수 있지만은 성전이 왜 중요하니까 이런 걸 하기 위해서 중요한 거예요. La iglesia no hace falta que tenga un templo para reunirse y hacer esto, pero sin embargo, ¿por qué es importante tener el templo? Porque tenemos que hacer este ministerio, es importante también tener 가장 el templo. 중요한 거는 세 번째 또 있습니다. Lo más importante aún es el tercer punto. 하나님의 문화냐, 우상 문화냐. ¿Es la cultura de Dios o es la cultura de la oscuridad y la idolatría? 이거는 성전을 가지고 판단한다니까. Esto lo ven mediante la Biblia. 자, 우리 mediante el 영국에서 templo. 말이죠. 가장 뛰어난 성전을 만든다. 그럼 문화를 확 뒤집는 거예요. Si establecemos el mejor templo aquí, vamos a cambiar por completo la cultura. 만들어라. 이 성전 한 파트 정도는 문화 공연할 수 있도록 만들어라. Tienen que establecer un centro cultural aquí en la iglesia para que se pueda utilizar para la cultura continuamente. 예, 많은 다민족들이 와서 쉴 수 있도록 만들어라. Hagan un lugar para que la multicultura pueda venir aquí y puedan estar ellos aquí como si fuera suyo. 예, 내용은 제가 준비할 테니까 시스템을 준비해라는 거예요. El contenido lo voy a preparar yo, por eso preparen el sistema para eso. 전쟁적 전쟁입니다. Es una guerra espiritual ya. 응답을 안 받을 수가 없어요. No podemos no recibir respuestas. 특히 또 우리 부산의 임마누엘교회는 또 좀 다릅니다. Especialmente la iglesia Manuel de Pusan son diferentes. 난 여러분들 가만 보면요. 힘이 하나도 없는 것 같은데 힘도 있고 이래요. 이해가 안 돼요. Yo les veo a ustedes y parece que no tengan fuerza, pero tienen fuerzas. No los entiendo de verdad. 이번에도요. 여러분만 선교사님 모시고 우리 선교대하는데 여러분 헌금을 너무 많이 해가지고 본부로 올리 보냈다니까요. 남아가지고. Entonces, 본부는 esta vez 어렵거든요. ustedes, para la Conferencia Mundial de Misiones, han hecho tantas ofrendas que ha sobrado y lo que han enviado lo hemos dado a la sede principal porque están teniendo un poco de dificultades ahora en la sede principal. 우리 임마누엘교회만. 딴 데 그거 못해요. Otras iglesias no han podido hacer. La iglesia Manuel es la única que ha tenido fuerzas para poder hacer esa cantidad económica. Otras no tienen esas fuerzas. 달라 소리도 안 했는데 와서 보니까 그러더라고. 장로님들은 은했는데 뭐 이렇게 주고도. 안 그러다도 그 정도 계산하고 있었다네 이랬지. Entonces, ni siquiera le pedimos que dieran tanto y vi a los ancianos que me decían, no, vamos a ofrendar tanto. Dije, no han dicho nada, pero están preparándose para hacer esta ofrenda. 여러분이 앞으로 하나님의 역사에 어떤 기록을 남길지 진짜 하나님 앞에서 기도해 보세요. Entonces, de verdad, comiencen a hablar delante de Dios para ver qué obras van a hacer que queden después. 우리는 언제 이 땅은 언제 떠나야 되거든요. 언제 갈지도 몰라. 어떤 발자취를 남기고 갈 것이냐. En algún momento tenemos que irnos. No sabemos cuándo va a ser, pero cuáles son las huellas que debemos de dejar. 또 말이죠. 우리에게는 시간표가 되면 아무것도 필요 없어요. 뭐 어떤 것이 필요한 것인가 말이에요. Y si nos llega el horario, no hay nada que podamos hacer por eso. ¿Cuál es el horario que estamos enfrentando ahora? 어떤 사람이 갑자기 몸이 아팠는데 물어보니까요. 너무 힘이 들어가지고 빨리 가고 싶대요. 너무 힘이 들어가. 그런 상황이 돼 보니까 아무런 지식도 가지는 필요가 없어요. Había una persona que estaba enferma y estaba tan enferma que se quería ir rápidamente y no le hacía falta ni conocimientos ni nada más. Lo que quería solamente irse. 야, 얼마나 아팠으면요. 빨리 가고 싶대. 너무 힘이 들어서. ¿Hasta qué punto estará enferma esta persona que solamente quería morirse, no quería hacer nada más? 근데 그 사람 그 보통 사람이 아닌데 그거 다 보면서 우리 인간은 하나님 앞에 서지 아니하면 아무것도 되는 게 없다. No es cualquier persona. Entonces yo dije de verdad, si Dios no obra en nosotros, no hay nada que tengamos de verdad. Tenemos que ver las cosas concretamente. 이 복음의 능력이 전국 세계 많은 사람 살리는데 여러분이 심부름을 해야 됩니다. Ustedes tienen que hacer ese trabajo importante de intermediarios para que este ministerio se pueda llevar en todos los lugares donde están. 이번 주간에 새 은혜를 입는 주간 되기를 예수님 이름으로 Les bendigo en 축복합니다. el nombre del Señor Jesús para que puedan disfrutar estas respuestas durante esta semana. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 오늘 우리 성전 건축 헌신 예배로 예배할 수 있게 됨을 감사드립니다. Gracias porque nos permites darte este culto devocional para la construcción del templo en el día de hoy. 참된 기도, 예배, 교회의 축복을 회복하게 하옵소서. Podamos restaurar
la verdadera bendición de la iglesia, el 예수 culto. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.